Ay, Nawawala. pinipindot kasi. Yan, mawawala yan. Nawala na naman. Naggalit to. Nawala! Ay, nawawala naman eh. O, aayusin na, ayusin. Aayusin nga. Ay, napipindot eh. Touchscreen kasi dati. Pagka umano eh. Wait. 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 Isa. Dadas! Demang tawa, ay. Dadas! Dadas! Ya, dati! Yako! Isko po! Oh, dati! Oh, putang na kapag yung patak! Yan! Kinukuha niyan yan lagi sa akin eh. Yun, Yan, nawala na. Ay, mali! Kasi nagtatantrum. Nagwala! Ay! Sige! Laban! Laban! Kawawa naman eh. Ay, sa dahan-dahan ko. Sila, iwan mo pinto. Yan! Ayan na! Napipindot ka. Ay, kakawa na nagkasay! Ay, bad. Ay, hindi. Ano, ibibigay naman eh. Aray ko si Kati, nasampal na. Ayan na. Ay, hintay. Wait lang, Alex. Wait, Alex. Okay. Ay, sada! Ay, kasi pinipindot niya kaya nakawala eh. Ay, di ba ko? Gawa nito, napipindot. Malakas yung sensor. Ay, wag mong pindutin.